पहुंची पड़ी कहीं कि एई आज एही ग्राम गुटे तीर्थ एही तीर्थ रे जे स्नान करि परबा से निश्चय वैकुंठ के जबा पार हे पार बाबू एही ग्राम आज कहीं कि गुटे तीर्थ से हमर भगवान आज्ञाकर गृह रे तांकर पत्नी भगवती गर्भ रे जो शिशुपुत्र जन्म ग्रहण करिछि सेही शिशुपुत्र को मां दक्षिण काली ई ग्राम रो देवादेवी छत्र घुड़ाय रखु बलान देखबा सदा सर्वदा सत्य नारायण घंट घुड़ाय रखु बलान देखबा पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार करू बलान देखबा सदा सर्वदा सरस्वती ओ कलेश कंठरे विराजमान करू बलान देखबा तांकर मां बापार मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबा तांकर गृह रे धनरत्न परिपूर्ण हो बलान देखबा ई ग्राम रे जते मोर आज्ञा मन अछन तांकर मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबा ई ग्राम रे जते मोर मां मौसी अछन तांकर शंका सिंदूर पत्र हेतु बोलान देबा हेले आज सर्वप्रथम रे कहा के डाकमा अरे बाबू जहर खायबो तार खायबो सखा और ताहा के डाकबो का वरना बिटी कहला ये मार खायबो तो ई गृह चक्रे गणेश्वर लिंग चक्रे कामेश्वर नाभि चक्रे ब्रह्मा हृदय चक्रे जगन्नाथ कंठ चक्रे सदाशिव ई ललाट रे निराकार तांकर ऊपरे अच्छे जणे सखा तांकर ऊपरे के अच्छे जानिस का इलोलाट ऊपरे अछि लेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजय सेठार से गुरुदेव स्वामी अनस समहिमा मुकेश समरथ वर्णिबा उपमा 21 पूरा जार के जाने गुण सीमा अवर्णा अनक्षर नाम करे ठना भणे भीमर की तो रूप को वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारिले साथी सखा से प्रभु के पावा लगी भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास को विपद लिखि जन भक्ति रे प्रीति नहीं जारो पाइबो मोहरी पयर सखा तो भीम भाई संत को भी भजन माला रे पद लिखि दैछन मनर भीतर कले भक्तियार अंतर जामी गुरुदेव जानत इतन मन भीतर भावती हो जा जदी भक्ति थिबा तो ते पूरी की हरिशंकर भी जीवन सखा तेनु करी से प्रभु के आज हम डाक दमा तो केनता बतरे डाकमा ए परम ब्रह्म ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन ए परम ब्रह्म ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम अरे छपना कोटि जीवन कर सर्व घटरे विश्राम शून्य ब्रह्म निरंजन परम ब्रह्म के करी परम ब्रह्म मारकंड प्रलय कथा से आदि कल्प रे जते बेले मारकंड प्रलय हला तो निदा विष्णु तंकर नयरु अग्नि जात कले जते बेले 100 वर्ष पर्यंत अग्नि जात कले ई सचराचर कीट पतंग ध्वंस हो गल तो 100 वर्ष पर्यंत जल वर्षा कले आवर्तक संवर्तक द्रोणवार पुष्कर चारि मेघ जते बेले 100 वर्ष वर्षा कले तो ई पृथ्वीटा जलमग्न हो गला से समय रे निदा विष्णु चिंता कले हे प्रभु ए सचराचर पृथ्वी तोरा गर्भ उत्पत्ति तोरा गर्भ उत्पत्ति सखा ई छपरा कोटि जीव धरे रही थाउ तुमर ध्यान ई छपरा कोटि जीव प्रति रही थाउ तुमर ध्यान परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म निरंजन के करी परम ब्रह्म
से प्रभु केने अछन अरे महाशून्य शून्य बाट अरे रूप वर्ण भेट रूप वर्ण भेट से प्रभु के पावर लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि विष्णु और कोटि कोटि लक्ष्मी तो से प्रभु के जगत ध्यान रे बसिचन और जते बेला तपस्या करचन कल्प कल्प वर्ष वर्ष पर्यंत कोड़ी जोड़ी हेले तो केनता हिजे हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिले न पाइले तो ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिन ने पाइले तो ज्ञान परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म निरंजन हे करी निरंजन जगन्नाथ भगवान बड़देउले बसिचन जेते बेले देखि दुचन पृथ्वी के महा अत्याचार पाप हेउचे से जगन्नाथ भगवान का बोलुचन केड़े सुंदर भावे मानव जन्म दैछे तुमर दुईटा हाथ दार दुईटा गुड़ दैछे अति सुंदर करी कर दैछे हेले मुई कली जुगरे बड़देउले बसिचे मोर फुटा है करी मोर हाथ ने यार गुड़ ने केड़े सुंदर भावरे तुमके आंख दुईटा दैछे हेले मुई चका चका आंख घुरी घुरी असुंदर दिसु जान बड़देउले बसिचे सखा तेणु करी कली जुग के अति सुंदर दिसुच तुमे जोगी नहीं पारुछ ई कली जुग रे महा अत्याचार पाप करूछ ई आंख दुईटा जेते बेले दैछे ई पृथ्वी रे अत्याचार पाप कर दउछ केते बेले तमर हाथ दुईटा काटी देमी और दुईटा गुड़ जुड़ी देमी बोल सखा हमर हाथ दुईटा काटी देबे दुईटा गुड़ जुड़ी देले हम केनता हम ये वाने कोन केनु बानर उडे पले आला बोले चार गुड़िया तो ताके का बोलसन पोसो तेणु करी दिने सुकुआर परीक्षित कथा वार्ता होउछ जे का बरी के कथा वार्ता होउछ ए इटा हरि वंश ग्रंथर कथा ए इटा भागवत तत्वर कथा এইটা অষ্টাদশ গ্রন্থর কথা সখা আরে মুকতি পসরাইটা গা মুকতি পসরাইটা আরে মুকতি পসরাইটা রে মুকতি পসরাইটা এই শরীরটা পঞ্চ আত্মারে গড়া তো পৃথ্বী আপ তেজ বায়ু আকাশ তেণু করি শরীর যেতে বেলে পঞ্চ আত্মারে গড়া সখা ই মাটি পিণ্ড দিলে কেনতা হেবা আরে মুকতি পসরাইটা রে মুকতি পসরাইটা ই মাটি পিণ্ডটা রে মাটি পিণ্ডটা ইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা सत्य जुग बोले गला त्रेतया जुग बोले गला द्वापर जुग जते बेला सरी करी कली प्रवेश हो जाइछे तो सर्वप्रथम रे कली कहा के गुड़े थिला से परीक्षित राजा के कली गुड़े थिला जते बेले परीक्षित राजा के कली गुड़े देला ताके सर्पदंशन रे मृत्युवरण करला से परीक्षित राजा दिने केनता गला अरे दिले गंगा कूले जानो सुख परीक्षा बसिनो दिले गंगा कूले जानो सुख परीक्षा बसिनो परीक्षित पचारती कहमते सुख जति
পরীক্ষিত পচারতি কহ মতে সুখ যদি সখা ধূপ দীপ নৈবেদ্য দেই দিনে গঙ্গা কূলরে পরীক্ষিত রাজা সুখদেবকে পূজা করুছন আর তাহাকে পদরুছন কা বলি পদরুছন আরে রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস কহিব মতে কহিব মতে এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা গোটে বাবুটে আসিকি 50 টঙ্কা অর্পণ করেছেন সে 50 টঙ্কা নিমিত্ত তাঙ্কর গৃহরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটি ধনরত্ন পরিপূর্ণ করু বলান দেখবা তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহু বলান দেখবা এই গ্রামবাসীঙ্কর মঙ্গল হউ বলান দেখবা যেতে মোর মা মানে বসিছন তাঙ্কর সংখ্যা চন্দ্র ভদ্র হেতু বলান দেখবা হেলা সে বাবু প্রশ্ন করিছন আজ্ঞা চারি যুগর কা দিনের কা মাসে জন্ম হইছে টিকে কহি দেব ভগবান সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর যুগ কলি সত্য যুগরে কা দিনে কা মাসে জন্ম হইছে জন্ম ত্রেতয়া যুগরে কা মাসে কা দিনে জন্ম হইছে জন্ম দ্বাপর যুগরে কা মাসে কা দিনে জন্ম হইছে জন্ম কলি যুগে কা মাসে কা দিনে জন্ম হইছে জন্ম তারিখ মিলে পড়ে দে তারিখ পড়ে দেওয়ার কথা সখা তো সুখ দেবকে যেতেবেলে পরীক্ষিত পূজা করছন আরে সুখ দেব কহুছন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি সুখ দেব কহুছন্তি শুণ পরীক্ষা নরপতি রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস কহিবি তোতে রে কহিবি তোতে সখা তো সুখদেব সন্তুষ্ট হইকি পরীক্ষিতকে কহুছ তোর যদি পুরাণ জ্ঞান শুনবার আছে তুই বসি থার মুই কহুথিবি শুনু থা আমার আজ্ঞা মানকে আজ কহি দউছে যেনতা আগে পুরাণ চরিত্র কেনতা হেসি সকাল পা বসি তো আজ কহি দেমি আর যেনতা শিব পার্বতী কে ব্রহ্ম জ্ঞান কহুতুলে সখা সেন্তা টিকে আজ্ঞা মানকে বি দেই করি জিমান মা মানকে বি দেই করি পলাই জিমান সখা তো কা বলি করে কহুছন হেনতা নে রে বেটা গুটে জিনিসটি যদি গুটে ঠানে যদি থাপি দেখি পোলাবো দিনে হেলে সেটা আইতিরিস আর সেই জিনিসকে দেখবার সোর কর সখা সেতে লাগে কহুছে আরে রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস কহিবি তোতে রে কহিবি তোতে এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা সখা আজ্ঞা পড়েছেন তোমার গুরুর পরিচয় টিকে দিও সখা মোর গাঁ কহিদেমি আর মোর পরিচয় কহিদেমি আর গুরু মোর অটই অটে শঙ্কর আজ্ঞা মোর আড়ু কুছারে তাঙ্কর ঘর সখা যে কি মোর গুরু মোর কাকা
ସେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନେଇ ତମକେ ମାନ୍ୟ କଲେ ବି ମୋର ନୂଆ ମାନ୍ୟଟେ ହେବା ସେ ମତେ ଶିଖେଇଛ ଆଗରୁ ବାନ୍ ଯଦି ସଖା ଆରେ ଗୁରୁ ଅଟଇ ଅଟଇ ଶଙ୍କର ମୋରା ରୁଗୁ ଛାରେ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଚାଣ୍ଡାଲ ନାମ ମୋର ଆରେ ଦଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଚାଣ୍ଡାଲ ନାମ ମୋର ଆରେ ମୋରା ରୁଗୁ ଛାରେ ଜନମ ମୋର ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ মোর থানা তোর ভাজিলা সোনপুর এ সুজনর আর শঙ্কর গুরু মোহর পরীক্ষিত যেতবেলে কথাবার্তা হউছন তো সুখদেব পরীক্ষিত রাজাকে কহুছন যে কেন কেন চরিত্র কহুছন আজ্ঞা পত্রেছন যে সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলিযুগে কা দিনার কা মাসে জন্ম হইছে সখা সুন্দর প্রশ্নটে করিছন সে প্রশ্ন শুনি করি আমকু পছে লোক ধন্যবাদ নেই তো তাঙ্কর প্রশ্নকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ এটা প্রশ্ন করেন তাহাকে ধন্যবাদ সখা তো সত্য যুগ কেবে জন্ম খেলা সুর করি থাপিম বাবুরে সত্য যুগ বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অক্ষয় তৃতীয়া দিনে সত্য যুগ জন্ম হয়েছে সখা আরে রবিবার শুক্ল পক্ষ আসুন সুজ্ঞজন সখা আর থরে কহি দউছে বাবুরে বৈশাখ যে শুক্ল পক্ষ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আর রবিবার পড়িথিলা আসুন সুজ্ঞজন সখা বৈশাখ শুক্ল পক্ষ অক্ষয় তৃতীয়া রবিবার দিন পড়িছিলা এটা সত্য যুগর জন্ম সত্য বলে হেলে সত্য যুগর আয়স কেতে আজ্ঞা 17 লক্ষ 28,000 যে জান আর সত্য যুগ প্রয়াস আর শুন সুজ্ঞজন সখা তো সত্য যুগর আয়স 17 লক্ষ 28,000 এটা সত্য যুগর আয়স মহাপ্রভুঙ্কর সখা তারপরে আসিগলা ত্রেতয়া যুগর জন্ম ত্রেতয়া যুগ কেভে জন্ম হইতিলা আজ্ঞা কার্তিক যে শুক্ল পক্ষ আর নবমীর দিন আজ্ঞা কার্তিক যে শুক্ল পক্ষ আর নবমীর দিন সখা হেলে কাঁ বার পড়িছিলা বাবুরে সোমবার পড়িছিলা আগে সুজ্ঞজন
चिट्ठी पढ़ी जान सुन नहीं पढ़ी जाने रे बुआ पढ़ तो ठीक नहीं मैं पढ़ी नहीं जान कम पढ़ा बाबू पढ़ तो ठीक पढ़ो ना यार आया जम सबके मारते जम के नहीं मारे के मार थिला तो जड़े मरी गले से संजीवनीपुर के जम नहीं पाई किंतु जम मरी थिला के जम के मारी थिला जम के मारी सखा टिके आगे एटा टिके सरी जो आपन कर सखा तो त्रेतया जुगर आयसो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि समार दिन राम महापु जन्म हेथिले रामचंद्र जन्म रामचंद्र तो चैत्र मास नवमी तिथि रे जन्म हेति किंतु त्रेतया जुगर तार जन्म टाइटा कहबो हेले त्रेता जुगर आयस केते सखा त्रेता जुगर आयस आज्ञा 12 लक्ष 96 आयस ताहार अरे त्रेतया जुगर आयस आर सुन सुजनर त्रेतया जुगर आयस 12 लक्ष 96 हजार त्रेतया जुगर आयस तापरे द्वापर जुग पले आसला द्वापर जुग केबे जन्म हेतिला सखा अरे भाद्रव जे कृष्ण पक्ष अरे भाद्रव जे कृष्ण पक्ष अरे त्रयोदशी दिन हो त्रयोदशी दिन भाद्रव जे कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन हो त्रयोदशी दिन सखा हेले का दिन पड़ीथिला अरे गुरुवार पड़ीथिला गुरुवार पड़ीथिला आगे सूर्य जन हो सूर्य जन द्वापर जुग के जन्म होता भाद्रव मासरे कृष्ण पक्षर त्रयोदशी दिन तो बृहस्पतिवार गुरुवार पड़ी से दिन जन्म होता हेले द्वापर जुगर आयस केते आज्ञा 8 लक्ष 64 আর হাজার যে পুন হো হাজার পুন দ্বাপর যুগ রায়স দ্বাপর যুগ রায়স শুন সূর্যজন হো দেই মন
সখা তারপরে কলি যুগর আয়স আসিগলা আর কলি যুগ কেবে জন্ম হইতিলা সখা আজ্ঞা মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ আর পূর্ণিমার দিন পূর্ণিমা দিন সখা সখা তো কলি যুগ কেবে জন্ম হইতিলা মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ পূর্ণিমা দিন আর কলি যুগর আয়স 4,32,000 এটা কলি যুগর আয়স সখা আজ্ঞা করে আর গোটে প্রশ্নের আনসার দেমা সকাল পুয়া বসিଥିଲେ বি আজ্ঞা সম্বলপুরি নেই 500 দেলে 600 পছে ফিরে নেব